मिजोरामनि विधानसभा चंमारिनो कितिंगै तांसालो श्रापसानि बागै एमबिबि बिरखुं खलावा अंखरका कांग्रेसनि हाकदर अजमा राहुल गांधी बिरखुं खलावानो हास्ति कांग्रेसनि असमा रकबाय कक्सा पान्दा आचुखा कांग्रेसनि हाकदर अजमा राहुल गांधी फाइनाय 7 नभेम्बर सालमारिवा मिजोराम हास्तेव ख्लाइजाकनानि थांगै दंग विधानसभा चंमारि मिजोराम हास्तेनि विधानसभा चंमारिनो बस्कांगो तनै तांसालो मिजोरामबो थांनानि बागै दिल्लीनि अंखरमानि कांग्रेसनि हाकदर अजमा राहुल गांधी फियाबा मिजोराम थांमानि लामाव आगरतला एमबिबि बिरखुं खलावा श्रापसानि बागै अंखरका कांग्रेसनि हाकदर अजमा राहुल गांधी बिरखुं खलावानो हास्ते कांग्रेसनि अजमा रकबाय कक्सा पान्दावा आचुखा कांग्रेसनि हाकदर अजमा राहुल गांधी आसालनि कक्सा पान्दावा मानजाखा कांग्रेसनि हास्ते आचुखफां आशिष कुमार साहा एमएलए सुदीप रॉय बर्मन एमएलए गोपाल चंद्र रॉय एक्स एमएलए देबाचंद्र रांखल शिकला कांग्रेसनि हास्ते आचुखफां राखु दास आगसं No, I'll come. I'll happily come. I want to come. ঠিক জাস্ট উনি প্রচারে যাচ্ছেন মিজোরাম নির্বাচনে তো আগরতলা স্পেশাল ফ্লাইটে এসেছেন এখান থেকে হেলিকপ্টার নিয়ে উনি মিজোরামে যাবেন কালকে আবার বিকেলবেলা ফিরে আসবেন আগরতলা হয়ে আবার দিল্লি যাবেন তো উনি যখন এসছেন উনি আমাদের বার্তা দিয়েছেন জাস্ট এসো কয়েকজনের সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলবো তো আমরা এসেছিলাম কথাবার্তা সাংগঠনিক ব্যাপারে একটু কথাবার্তা হয়েছে খুব একটা না আর ত্রিপুরা খোঁজ খবর নিলেন ত্রিপুরার মানুষ কীরকম আছে এবং উনি আমাদের আশ্বস্ত করছেন 5 রাজ্য নির্বাচনের পর উনি ত্রিপুরায় 2 দিনের জন্য আসবেন সাংগঠনিক বিষয়ে কী আলোচনা হয়েছে না আমাদের এটা দলীয় ব্যাপার সংগঠন কী পর্যায়ে চলছে নতুন নতুন কী করা উচিত সবটা ব্যাপারে বলেছেন আর 5 রাজ্য নির্বাচনের পরে 2 দিনের জন্য উনি এখানে আসবেন काइबा हास्तेनि विधानसभा चंमारि पाइमानि यागुल सालनैनि बागै हास्तेआव फाइनाय होनै हास्ते कांग्रेसनि अजमा रत्न कग्रवै गलांखा कांग्रेसनि हाकदर अजमा राहुल गांधी कक्सा पान्दा पाइमानि यागुल हायनहाय चार्टार फ्लाइट बे मिजोराम हास्ते फाइसिं लामरखा कांग्रेसनि हाकदर अजमा राहुल गांधी राजखरा आगुलिनि सिमि प्रणबनि कक्थुम चिनि खरां